नमस्कार ममता एजुकेशन चैनल रे आपण समस्त को स्वागत। आज आम ए भिडियो रे सप्तम श्रेणी रे थिबा साहित्य सौरभ बहिर पाठ 3 देखी नाई केते दिन खंडगिरी विषय प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। 1 नंबर देख उत्तर कुह। क नंबर हैला कविताटी रे वर्णित स्थान केउटी अवस्थित। आर उत्तर हैला कविताटी रे वर्णित स्थान खंडगिरी भुवनेश्वर उत्तर पश्चिम दिगरे अवस्थित। ख नंबर देख कवि खंडगिरी को उत्कल गौरवर प्रतीक रूपे काहींकी वर्णना करिसंती। यार उत्तर हैला खंडगिरी रे उत्कलर इतिहास सबु अमर अक्षर रे अंकित होई रहिथिबारु कवि याहाकु उत्कल गौरवर प्रतीक रूपे वर्णना करिसंती। ग नंबर देख खंडगिरी जनस्मृति काहींकी लिभि जाउछि। आर उत्तर हैला कालर प्रभाव रे खंडगिरी जनस्मृति लिभि जाउछि। घ नंबर देख कविता रे रानी हंसपुर संपर्क रे कवि कोन कहिसंती। आर उत्तर हैला महाकाल नीरे बुदबुदु भली कलिंगर विभव मिसी जाइछि तथापि रानी हंसपुर नारखार अवस्था रे ठिया होई रही अतीतर से गाथार साक्षी देइछि बोली कवि एई कविता रे रानी हंसपुर संपर्क रे कहिसंती। उ नंबर देख साधु धर्मवेशी और खंडगिरी पथप्रांत वासी संपर्क रे कविता रे कोन कुआ जाइछि। आर उत्तर हैला साधु धर्मवेशी और खंडगिरी पथप्रांत वासी माने बहु अद्भुत कहानी कहती केते जिन्न स्मृति कठाऊ आनी सेमाने श्रेतांकु प्रत्यक्ष प्रमाण देखांती बोली कविता रे कुआ जाइछि। 2 नंबर देख 2 बा 3टी वाक्य रे उत्तर लेख। क नंबर हैला कवि खंडगिरी को देखि काहींकी चिंतामग्न होई पड़िछंती। यार उत्तर हैला कवि प्रथम यौवनर कथा मने पकाई कहती जे खंडगिरीर प्राकृतिक सभा सदर्शन करबा थिला तांकर उद्देश्य किंतु से जेतेबेले तार श्री संपद को नेत्र भरी देखिछंती भावावेगरे चिंतामग्न होई पड़िछंती। ख नंबर देख कविता रे खंडगिरी राजदरबार दृश्य किपरि चित्रित होईछि। यार उत्तर हैला कविता रे खंडगिरी राजदरबार रे नाना दृश्य चित्रित होईछि यथा वीरबाजा रणसज्जा गुप्त मंत्रणा राजांकु दूरदेशरु आसीथिबा दूतर विजय वार्ता प्रदान एकांतरे राजांकु गुप्तचरर राज्य समाचार प्रदान इत्यादि। ग नंबर देख श्रमण सन्यासी माने खंडगिरी रे कोन करूछंती बोली कवि वर्णना करिसंती। यार उत्तर हैला खंडगिरीर आध्यात्मिक वातावरण अत्यंत गौरवावह। सेठारे श्रमण सन्यासी माने बसी तथ्य विचार करिबा लोकमानकु उपदेश देबा एवं अहिंसा प्रचार इत्यादि करूछंती बोली कवि वर्णना करिसंती। घ नंबर देख खंडगिरी गुंफारे शिल्पी माने केउ कार्य करूछंती। एहार उत्तर हैला उत्कल शिल्पी माने महान खंडगिरी गुंफारे सेमाने निवृत्तरे गुंफा खोला कार्य करूछंती। उ नंबर देख साधक माने खंडगिरी रे एबे मध्य अछंती बोली कहिबार कारण कोन। यार उत्तर हैला गभीर राति रे साधक मानकर संगीतर ध्वनि सुना जाए यह कारणरू एबे मध्य साधक माने खंडगिरी रे अछंती बोली कुआ जाइछि। 6 नंबर देख वृद्ध खंडगिरी विरक्त पराए उभा गंभीर रे यहा काहींकी कुआ जाइछि। यार उत्तर हैला वृद्ध काल रे मनुष्यर समस्त स्त्री संपद नष्ट होई जाए खंडगिरी भी नष्ट सर्वस्व होई जाइथिबारु वृद्ध खंडगिरी विरक्त पराए उभा गंभीर रे बोली कुआ जाइछि। 3 नंबर देख सरल भाषा रे बुझाई लेख। क नंबर हैला तथापि से गाथा रखी अछि गिरी काल पराभवे देखाई हिया। यार उत्तर हैला तथापि डट 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 हिया। संक्षिप्त पद्यांशटी देखी नै केते दिन खंडगिरी शीर्षक कवितारु आनीत। एठारे कवि गोपबंधु दास खंडगिरीर समस्त प्रतिबंधक को एडाई कालर कराल गर्भरे लीन न होई उत्कलर गौरवावह अतीतर मुख साक्षी भावे किपरि अद्याविधि विराजमान ताहा एठारे वर्णना करिसंती। एकदा कलिंग बोलाउथबा उत्कल समग्र देश रे नाई नथिबा गौरवर अधिकारी थिला। कला साहित्य राजनीति स्थापत्य वाणिज्य व्यवसाय समस्त क्षेत्र रे अजस ख्याति अर्जन करिथिला। से समस्त गौरव और विभव कालर ध्वंसकारी प्रभाव रे लीन होई जाइछि। आज कलिंगवासी मध्य मातृभूमिर गौरव एपरिकी कलिंगर नाम पर्यंत भूली जाइछंती। कालर कराल प्रभाव किंतु खंडगिरी को ध्वंस करि पारि नाही। सबु बाधा प्रतिबंधक को अतिक्रम करी से वीर दर्परे अतीतरे मुख साक्षी भावे दंडायमान होइछि। कलिंग वीर मानकर गौरव गारिमा एबे मध्य खंडगिरी गुंफा मानकरे खोदित रही। ख नंबर देख नुहे ता विचित्र बाह्य विषय मात्र प्रतिफले नर निज हृदय।
ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ନାହିଁ ହୃଦୟ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଦେଖିନାହିଁ କେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡଗିରି ଶୀର୍ଷକ ପଦ୍ୟରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ମନୁଷ୍ୟର ନିଜ ମନର ଭାବନା କିପରି ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇପାରିଥାଏ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡଗିରି ପଥ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବାସ କରୁଥିବା ବହୁ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନାନା ଅଦ୍ଭୁତ କାହାଣୀମାନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିର ନିସ୍ତବ୍ଧ ପ୍ରହରରେ ଅନ୍ଧକାର ଗୁହା ମଧ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣାଯାଏ ବୋଲି ସାଧୁମାନେ କହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ସେହି ଅନ୍ଧକାର ଗୁହା ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସାଧୁ ତପସ୍ୟାରତ ଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ ନିସ୍ତବ୍ଧରେ ଶୁଣାଯାଏ। ଏହାକୁ ଅନେକ ପଥିକ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର କବି ସାଧୁମାନଙ୍କର ଏତାଦୃଶ୍ୟ ଉକ୍ତିରେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେହିପରି ଧର୍ମ ଧାରଣା ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସେପରି ଶୁଣାଯାଏ। ମଣିଷ ମନର ଭାବନାର ରୂପାନ୍ତରଣ ତାହାର ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 4 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମାଜରିତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅର୍ଥ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କର। ପ୍ରାସାଦ, ପ୍ରାସାଦର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା। ପ୍ରାସାଦ ଲଗେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। କଣ ହେବ? ନା ହରିବାବୁଙ୍କ ପ୍ରାସାଦଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ପ୍ରସାଦ, ପ୍ରସାଦର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ଭୋଗ। ପ୍ରସାଦ ଲଗେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। କଣ ହେବ? ନା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅ। ଦନ୍ତେସତ୍ଵ, ସତ, ସତର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ସତ୍ୟ। ସତ ଲଗେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ସମସ୍ତେ ସତ କହିବା ଉଚିତ। ତାଲବେସତ, ସତ, ସତର ଅର୍ଥ କଣ? ନା 100। ସତ ଲଗେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ସତ ସତ ପାଇକ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ବାସୀ, ବରେଗା ବା ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ବାସୀ, ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକ। ବାସୀ ଲଗେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଆମେ ହେଲେ ଭାରତବାସୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାସୀ କଣ ଅଛି? ନା ବରାକର ବା ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ହର୍ଷେଇ ବାସୀ, ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ପୂର୍ବ ଦିନର ଖାଦ୍ୟ। ବାସୀ ଲଗେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ବାସୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ଖର, ଖର, ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ଦ୍ରୁତ। ଖର ଲଗେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। କଣ ହେବ? ଖର ତର ହୋଇ ପିଲାଟି ଆସିଲା। ଖରେକାର ଖାର, ଖାର, ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଖାରିଆ। ଖାର ଲଗେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। କଣ ହେବ? ନା ଅନେକ ଲୋକ ଖାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପରେ ହର୍ଷଉର, ପୁର, ପୁରର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ନଗର। ପୁର ଲଗେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। କଣ ହେବ? ପୂର୍ବେ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଣୀ ହଂସପୁର ଥିଲା। ପରେ ଦୀର୍ଘଉର, ପୁର, ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ପିଠାରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ପୁର। ପୁର ଲଗେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। କଣ ହେବ? ନା ନଡ଼ିଆ ପୁର ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। 5 ନମ୍ବର ଦେଖ, ମନେ ପକାଇ କବିତାର ପଦଟିକୁ ପୂରଣ କର। କ ନମ୍ବର ହେଲା ଦୂରଦେଶ ଦୂତ ଡେଶ ଡେଶ କରେ ଛାମୁରେ ଜଣା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଦୂରଦେଶ ଦୂତ ବିଜୟ ବାରତା ଘେନି ଆସି କରେ ଛାମୁରେ ଜଣା। ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଗମ୍ଭୀର ନିର୍ଘୋଷେ ଡେଶ ଡେଶ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଗମ୍ଭୀର ନିର୍ଘୋଷେ ଲୋକ ଉପଦେଶେ କାହିଁ ବା ଅହିଂସା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର। ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଚୁଳୁ ମୂଳ ଯାଏ ଡେଶ ଡେଶ ଗୁମ୍ଫା ଦେଉଳ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଚୁଳୁ ମୂଳ ଯାଏ ସଭେ ଶିଳାକାଏ ପ୍ରାସାଦ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଗୁମ୍ଫା ଦେଉଳ। 6 ନମ୍ବର ଦେଖ, କବିତାର କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଲେଖ। କ ନମ୍ବର ହେଲା ଉଜ୍ଜଳ ଛବି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା କବି ଉତ୍କଳର ଏକ ବିଭବଶାଳୀ ରୂପକୁ କଳ୍ପନାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଜ୍ଜଳ ଛବି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ, କଳିଙ୍ଗର ଭୂତି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଜଳରେ ବୁଦବୁଦ ପରି ସମୟ ସାଗରରେ କଳିଙ୍ଗର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମିଳାଇ ଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଳିଙ୍ଗର ଭୂତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ପଥ ପ୍ରାନ୍ତବାସୀ ଓ ସାଧୁ ଧର୍ମବାସୀ ମାନେ ବହୁ ଅଦ୍ଭୁତ କାହାଣୀ କହିବା ସହିତ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମୃତି କଠାଉମାନ ଆଣି ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି। ଘ ନମ୍ବର ଦେଖ, ସଙ୍ଗୀତ ନଭେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଖଣ୍ଡଗିରିର ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଗୁହାରେ ଥିବା ତାପସ ସାଧକ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଗଭୀର ନିଶୀଥରେ ଶୁଣାଯାଉଥିବା କଥା ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ନଭେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି। 7 ନମ୍ବର ଦେଖ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। କାୟା, କାୟାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ? ନା ଶରୀର। ହିଆ, ହିଆର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ? ନା ହୃଦୟ। ନିଶୀଥର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ ହେବ? ନା ରଜନୀ। ନଭ, ନଭର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ? ନା ଗଗନ। କଠାଉ, କଠାଉର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ? ପାଦୁକା। 8 ନମ୍ବର ଦେଖ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ରୋଧିଛନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଅଟକାଇଛନ୍ତି ବା ରୋକିଛନ୍ତି। ନିଶବନ୍ତୀ, ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ବାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରତିଫଳେ, ପ୍ରତିଫଳର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ, ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ। ଏକାନ୍ତେ, ଏକାନ୍ତେର ଅର୍ଥ କଣ? ନିର୍ଜନରେ। ନିରତେ, ନିରତେର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ସଦା ସର୍ବଦା ବା ସବୁବେଳେ। ଧନ୍ୟବାଦ।